Game 2 of our main event ball game mga kaibigan. Team Cebu City wins game 1 mga kaibigan. Sa ato ang main event bakbakan diri sa CBG Karkar City. Sponsored by Council Rilawas and Mama Lorime. Mao na to mga sponsor ha. Kulapo, Nonil, uha pa. Jobert, gipabutan ng sentro. Kuha lagi hapon. Gidla! Nice defense coming from Janlip. Out mo lang ang tira. Okay na itong bakbakan ni Ria. Under ni sa Yads Casinillo promotion. Ono, 0 na in favor of Team Cebu City. Baby Orle. Answered by Jobert Marcinas. Ay, the birthday boy. La, tara, birthday boy. Giatag na spikas. Ngiga pleasing tir sa team ring birthday boy ay. Kulapo is the best. 2-0 na, 2-0. O marangkada sa game 2 ang team Cebu City. Leaving team Dumanog by 2 points. Nonil. Jobert. Grabe ang goal shot. Smart play coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. Very deceiving shot. You cannot even read it mga kaibigan. Mahirap basahin yung tirang Jobert. Di mabasa. Noodles ang pagkasuhat. Murag Thailander. Ato ang major sponsor si Ma'am Loreme Tabura. Sustuanan ni posing now. Uban sa atong promoter kasi Yads Casinillo ang reyna sa volleyball dayon. Ma'am Loreme, thank you very much for sponsoring. Servisyo Kulapo, 3-0 na. Back to live action. Jobert, gipakamangs Nonel. Heavy rainfall coming from Team Cebu City. Answered by Team Dumanog. Fire in the hole! Mamma mia! Grabe ako suga. Buto na lantaka ni Jobert. Di matabas-tabas tiraha. Mura gipanuwayan si Idol Jobert Marcinas. 3-0 na. 4-0 in favor of Team Cebu City Kadaog pa man. Buang perti naman tang lubunga to. Kulapo. Medyo gipadpad na. Birthday. Ay lucky charm ang birthday celebrant nga si Kulapo is the best. 4-0 4-0 sa atong game to. Here comes Mr. Explosive Jobert Marcinas. Tora Jobert milayat, mi puspos. Good item. 5-0 na. 5-0 na sa atong game to Pogong Team Dumanog. This is a must-win situation sa Team Dumanog. If not, wana. Bayad 2 ducks victory, wana. Pildigid kung di kadipinsa. Side out. Shout out partner Class Arte ug Manuel Eliser Traya. Shout out Boss Jan Akrabaya. Shout out Konsehal Silso Gabunada. Agay ngigag igata pagatirang sa damo. Out ball. At least nakapuwent agad. 5 na. Kini Parados. Janlip. Baby Orle. Gipakamag Kulapo. Pikas gihatag. Kuhang Jobert. Arig ni magdaog splicing. Medyo delikado na. Nagkapamisti ang birthday celebrant. Pisti ko no. 2-5 na. Shout out Boss Roy Tuico. Servisyo na team lifter Janlip. Shout out sa ni Boss Tony and Mama Maricel pa sa tiempo.
ang tagiya sa Maricel Anthony Chicharon, Karkar Chicharon and Delicacy Store mga kaibigan ha. Dos 5 ang atong score 3-point lead sa team Cebu City. Change court, size 2 ha. Size 2 na. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O mapalit ninyo ang Maricel Anthony Chicharon diha sa mga outlets diha sa Sangat San Fernando, ang Karkar Chicharon and Delicacy sa diha sa Karkar ug sa Bugon Sibunga. Mao na ang atong mga outlets diha sa Maricel Anthony Chicharon. Servisyo Nonel. Size 2, Nonel milayat na, nangumpok na. Baby Orly, kalmado lang gyapon. Agay gikabkab ni Nonel. Grabe patay dun nila. Patay as tang ukok. Size 3 na. Agay tuagsik pag yung kang sadam nga tira. 4 size na, 4 size. Quatro size the lead is cut down to 2 points. Lah, ora. Cinco size na, 5 size. Sa Gunson yun, servisyong Nonel. Iguali size na mga kaibigan, iguali size. Pogong yun Kulapo, di kita kapalit kick adi. Kulapo, lobog yata ni Kulapo. Patay na naman. May overtake na. Team Dumanog takes over the game, leading by 1 point. Size City. La, Nonel, may pabuto, tok mo di sa dam. Ginagan ni Janlip. Agay na hambag si Kulapo. Traveling violation. Moving without the ball. 8 size na, 2 point lead na sa Team Dumanog sa atong game to. Jobert. Gikabyuna na oh. Grabe batang may laban oh, parang natutulog lang. Batang may laban, ngigaw. Tara. Jobert Persinas, na nagpauwa na. Kini. Ay, nadadapas 1 na Nonel. Tuara, balik pa, reset sa depensa, gilobo ni batang may laban. Kulapo. Kuha pa. Binukbukay sakto. Tuarak, patay si Nonel. Side out size 8 size 8. Cebu City's ball. Shout out ni Clark Jongjong. Team Cebu City Boss Relayar. Shout out sa di Boss Charlie Milan. Gago Bakbakan, ang reigning champion sa Bears Cup, Angke. Yan na siya, ang team Cebu City, masisiyo po kayo. Ang ilang champion team, challenge ko na ni. 150 pasta. Ayan kayo Kulapo to sir para City. Size 8 Pungil si batang may laban. Puntos City 8 na. 1 point lead sa Team Dumanog sa atong game to. Okay, birthday celebrant now serving para 8. Toko di sadam, gikalitas Nonel, kuha pa oh. Gabi sakay mag-inmax Nonel, abdan pa mambula. Tara, kuha pa Kulapo, buwan na. Rinakrakay na. Out ball ang tira ni Sadam Forever. Grabe nun nila.
City 8 ha, City 8. Side out ha, side out. Duman Hogs ball. 1 point lead ha sa team Dumanog. Kini para 9 ni. Sadam. Nunil. Lamia pagkatirang Nunil eh. Wa ka respondis kula po. 9 City na. 2 point lead na sa team Dumanog sa atong game to. Servisyo batang may laban. Jobert. To Nunil. Jobert again. Agay push ni John Lip. Awas. Tanaw, cellphone ko ba? City 9 ha. Haplasi dong kay gipanuhot ng kontra. Ay. Taray! La, target. Gitarget ni John Lip, wa kadot. Ang bangkaw ni John Lip. Agay tuara kuha pa. Bag nusan lang kulapop. Net bag. Ako rin ginagyan ng cellphone na tanaw. Ganina. Dako ko City 9 na, City 9. Kene para Disney. La! Tara, kulapo again. Usat combination. Wa kabot. City 9 atong score ha. Servisyo sa Dam Forever. Para Otsone. Nunil. Tukulapo. Agay! Sadam! Lah! Sound pag Sadam ha? Grabe oy. Hail Mary shot ni Sadam Forever. Pumasok. Servisyo. Kini para 9. Para igualis niya. 8-9 atong score. Girakrakan kulapo. Murag na sudlag. Giyawaan si Layay. Giyawaan si Idol Jubit. Suga na tira oy. Maldituhag tira Idol Jubert Marcinas. So, igualis 9 na. Kini para Gis. Servisyo Sadam. Sadam again. Ginakrakan ni Batang May Laban. Tok po di Sadam. Kuha pang Nunil. Aliat wara pleasing oh. Grabe Idol Jubert lah. Haplas ni Batang May Laban. Out ball lang answer ni Sadam. Igualis 9 ha, igualis 9. Here comes Nunil Amak na. 9-all mga kaibigan na to score 9-all. La, Nunil. La, Sadam. Ay, Janlip. To the rescue. La. Buwana, binagrakay na. Fire na all. La. Ay, daraglimog. Ako ni. Pupay Idol Jubert. Agay. La. Ay, patay ang Nunil. Oy. Bikil na, bingo na. Igualis 9. Cebu City's ball. Servisyo Kulapo. Ay, tuara. Gis 9 na, Gis 9. 1 point lead sa team Cebu City ha. Okay, 2 na lang. Palit na tagkik ani. Wow ga Kulapo. Ay! Tukpo ni Kulapo. Aw, hawan pas kang manang oy. Hawan pas kang manang. In. Go on, pagting man. Dako ang linya, ma-out. Pagting man, On sinoy na for the win na para champion na. Para champion na ang team Cebu City. Here comes Kulapo. Quitis ang serbisyo ni Kulapo. Agay, daog na. May champion na ang team Cebu City sa ato ang bakbakan nila sa CBG Karkar City. Todax ang team Dumanhog.